Karon guys, manaman dia pikas. Dili na po to pikas fitting oh. Oh. Kaduha na guys. Kaduha na guys. Oh. Na tong fitting dia. Tunong sa diri ha. Tunong sa diri. Sa dia. Sa pikas guys oh. Manaman dia oh. To. Oh. Mana dia? So diri na po to sa pikas. Kan algo do. Oro ko nang yang mekanik. Wala na siya guys. So mabilin eh. Bilin ra na. So kato ra tong kwaon. Kaon na. So pwede na. So kato ra guys. Kaya murag daghan pa ning trabaho ni. So kaya ninyo ni guys. So kana ra. Thank you.